তার ভিতরে এইভাবে অবস্থার পাই মতো গোটা কথা বলি তবে অনুষ্কার ভাই না গোটা রাক্ষস আটকানে গেল কেন যা চলে যা তো সৈত মোরা কোনসে সম্পর্ক নাহি এই বুধা মসে সব দেখা Good, very good. 1 second please. गौरी के लिए फोन लगा दिए काल काम हम कुछ निष्पत्ति ठीक नहीं से हेलो गौरी कारण के लिए फोन दिला हाँ वो गौरी तो देर लाग रहा ठीक है तो आसन मुझे बोल दो